Mabuhay ang batch 92 sa Vito Elementary School. Tuguti di ako ninyo sa pagpaambit sa among panagtapok diin among gisaluhan ang kalingaw, paghimamatay ug ang paghisgutanay sa mga kaagi nga makahimuo, makalingaw ug makahinoklog diin daghan ang mga panghitabo sa among kinabuhi nga dili namo matag-an. Niyaday kami sa Guanzon Beach Resort sa Naga nagtapok tungod kay usa sa among ka-batchmate nauli gikan sa abroad unya dugay-dugay na gyud siya nga wala nakahimamat namong mga batch. So mao to nga nakig-contact siya sa usa sa among ka-batchmate para mo ay mag-lead sa mao nga tapok. So mao to dali ra kaayo nagkasimnabot ang pipila sa mga ka-batchmates but dili man kami tanan gyud nga nakahigayon pag-attend ini, but rest assured nga katong uban nga wa ka-appeal ganahan gyud to sila, nalang gyud sila yung mga kakulian ug amo ra sad silang nasabtan. So sa pagsuday nato ani beach resort kay kinahanglan dunay entrance fee. Medyo mahal-mahal na ang entrance fee kaysa sa una, unya dako sag improvement ni nga beach. So mao to nga ni diretso na dayon mi sa amo ang room diin napabook sa amo ang ka-batch. Unya kay nagwat sinanggo man kay ni among mga ka-batchmates oy. Ang ilang giingon kay room number 43. So doon na lang unta biya mi dito sa room gyud nga gipabook nila. Unya kay nangita gyud mi sa room number 43. Medyo layo-layo ra ba? Anyways, nalingaw ra man sad mi pag suroy-suroy kay dako na gyud siya improvement ang Guanzon, daghan nag mga cottages, mga kiosks, mga rooms nga pwede ma-overnightan. So mo to nga hala, pag-abot bitaw namo sa room number 43, nabito na naka-check-in pa dito. Unya, ningon dayon nga basig kami kuno to ang mupuli kay mo out naman sad sila. Mao to amo dayon gi-message kung asa jud ay ang room nga gipang book nila. So mao to na gyud ay dito sa suite number 3. Pero mao, nasaag na mi. Bitaw. Anyways, mao gid na mga ka-batchmate no. So akong kuyog dahil si Elisa na. So kamirang duha diha pa nagkuyog kay na naman ang uban didto. So manang kaming duha ana painit-init mi daan dinhing dapita. Bitaw so mo to nga kay na ang naabot jud mi sa room diin didto nagpabook ang among ka-batchmate. Pero dili ra kami ang nasaag. Kung wala pa sad to nagpatagbo og nag-message ang uban aw nangasaag sad to. So mo na dayon nabot na dayon mi diri. Hi, hello. Hi. Ora Julian. Kanta ba? Ha? Og pag-abot na dayon sa among sponsor og sa among mga pagkaon, labi na ang lechon, gisugda na dayon ang mukbang oy. Wala na lang mi nagpaabot sa uban nga moabotay pa kay gutom-gutom na. So lami kay ang mga pagkaon diya daghan kay ng mga mais nga kanon. So mo to gi. Oh my God, asa na ka Michael? Buta ko na ako dali. Samtang nagkaon mi dinha, nagkalingaw sad mi og istorya-istorya og nangumusta asa na ang uban nga mga ka-batchmates nga wala pan abot. So mao to nga busog kay mi ana lami kay ang lechon. Usa di ay sa among gihisgutan no kay swerte mi nga batch tungod kay naka-experience pa mi og mga kalisod, mga hagit sa kinabuhi tungod kay nagkakat-on mi adto. Unya diha sa among eskwelahan daghan mig nakatunan dili lang sa amo ang panimalay. Nakat-on mi nga mahimong independent nga lig-on ang amo ang emosyon uban sa paningkamot nga makabarog mi nga kami kamera. Sa eskwelahan sad gitudloan mi sa among mga maestra nga mahimo ming lig-on dili lang nga makat-on mi og basa og sulat og pag-ihap kundi apil na ang maayong pamatasan og kahadlok sa Dios. Salamat LD, mo ni among sponsor. Mga bata ba? O kaon mo kay wa mo mama. Kaon mo kay wa mo mama. Og ang uban nangabot na sab og hinahinay so mao to nga inigabot nila kaon dayon. So mao to nga wala mi nag-rent og video kay matud pa sa among mga ka-batchmates adin anta mag video kay di ta makalingaw og istoryahanay. So mao na nga kaming tanan nara jud mi diha naglingkod although na ay inom-inom unya nag-istoryahanay naghinangupay ana daghang kay labi na ning
na ay mga batchmates nga wala jud ka appeal sa amo ang mga tapok sa una. Actually, ikaupat na ni namo nga tapok, no. Ang una namo nga tapok before pandemic niya gamay rami adto kay sabot-sabot pa man to. Hangtod niabot ang pandemic unya niabot ang bagyo mao tong wala jud to na dayon. So mao to nga pag April 30, 2025 mao gyud to ang first grand reunion to sa batch 92. Mao tong dito na mo gi-held sa Tungkop nga beach. Unya then daghan sa to ang wala nakangadto pero daghan jud mi adto mga nanami sa 50% niya. Dayon gisundan adtong niaging May 30, 2026 ug gisundan dayon ani nga tapok. So mo na nga nagsabot na sad kung asa na sad og kanus-a magtapok pag-usab. Again, salamat kaayo LD og Excelsior sa inyong pag-sponsor aning nga mahitabo ning maong tapok. Nya salamat sad kay sa uban namong mga ka-batchmates labi nang naa dinhi sa pag-share og mga atong masaluhan mga pagkaon man o mainom. So mana di jud mawala ang mainom, no. Unya lingaw jud kayo ning dapita kay kasagaran man gud namo dinhi dili rami lagyo bali silingan ra gyud mi og sitio. So usa ra mi ka murag katuyukan kung mag-jogging ka usa ka tuyukan from Vito tuyo ka sa Kadulawan padulhog sa Bayong nya mo ato sa poblasyon. So napatay mga kaubanan din ha dapit sa babaw sa simbahan ato sa Esquina Minterio hangtod na maabot sa elementary school sa Vito. So mo nang dili gyud mi ingon nga di mi magkaila kay as in sa unang panahon bisag lagyo pa na didto sa pikas nga baryo mailhan man jud, no. So mo na nga suod mi ani nga mga ka-batchmates namo. So usa sa among gihisgutan din ha ang among gardening kay mo lagi to nami gardening adto sa una. Nya malingaw kayo may atong gardening kay kinahanglan may magdala og mga animal manure, mga guna o kinahanglan mo tubo gyud tug maayo imuhang tanom kay plus points. Panahon sa lunch break, duwa og taman yay kapanod na perteng singuta. Paminawa gud ni si Ignacio sa iyang gi-share about sa math namo sa una. Oska kilong lansang, oska kilong kagapas ko. Saan ko gamam, kabuka na lansang. Sa sko, manabat. Buko. Oska kilong, asa may buka to? Kala lagi lansang. Siyempre na ito! Ito na. Ulo sa bo. 1/4 to pipar. Kaya mag-exam. Huwag may nihatay ng 1/4. Nagidahig na ako na. Ito, gito na ako. Pagbata na ako, nalang usap. Nanglimpyo ko, nanglimpyo ko. Patong-patong bangko. Mo, may nabantayan akong bangko, akong ipatong. Nangatagat. Isti, naglinog na rin. Naglami pa unta to ang istorya unya kay nahuman naman ang among oras sa among pagstay dito sa amo ang giabangan nga room mo to nga kinahanglan nami mo out kay para naa na say mo puli dito. So mo ni siya nangandam nami nga mo out dito sa among gi-occupy nga room. Og manguli mi nga malipayon kaayo kay nagkabanding mi ang amo ang batch 92 sa Vito Elementary School. Tanawa ra gud mi o mga jumbo na kaya. Imagine gagmay kay mi ana sa una. Apil di ay sa among gihisgutan didto ang among mga teachers, no. Sa grade 1 si Ma'am Almaden, Ma'am Humamel, Ma'am Visaya. Sa grade 2 si Ma'am Abendan, si Ma'am Lucutano ug si Ma'am Bolo. Sa grade 3 si Ma'am Alfar, Ma'am Luzon ug si Ma'am Bintulan. Sa grade 4 si Ma'am Cantiveros, si Ma'am Sasan ug si Ma'am Tan. Sa grade 5 kay duha naman lang to ka section, gi-merge naman mi adto. So ang mga maestra to sa grade 5 si Ma'am Conejos ug si Ma'am Unabia. Unya kato si Ma'am Manabat, special teacher to siya, mo to siyang among teacher sa economics or sa gardening. Unya sa grade 6 mo na dayon to si Ma'am Villaver og si Ma'am Ravago. Unya si Mr. Rodriguez kay special teacher sad to siya sa HE. Unya dayon sa Heli dayon si Ma'am Rodriguez mo na sad to ang teacher namo sa HE.
Ya dayon pagpanguli na namo, wow, thank you kaayo sa free ride sa amuhang mga kabatch niya. Kani si Jonel, dugay-dugay na jud ning wa ka-appeal sa amo ang reunion mo nang gisulit gid niya ang time kauban namo. Thank you kaayo tanan nga mga kabatch. And sa sunod na pudpuhon, we'll see each other very very soon. That's all, and thank you everyone.